Welcome back to the large room, everyone. And I want to say a very special welcome to our invited reflectors. Todos a la sala grande nuevamente y les quiero dar una bienvenida especial a nuestros reflexionadores. We wanted to have an international sample. So we are very pleased to have Anna Margrethe Flom from Tromsø, Norway, Klaus Deisler from Marburg, Germany, Marilene Grandezo from Sao Paulo, Brazil, Rocio Chaveste from Merida, Mexico, and Sue Levin from Houston, Texas, here in the United States. Welcome, and we'll turn it over to the five of you to hear what's on your mind. What are your inner thoughts these days? Los bienvenidos y les vamos a pasar la palabra para ver qué es lo que pasa por sus cabezas estos días. Por favor, recuerden que los vamos a estar traduciendo. Entonces, por favor, hablen despacio y sean breves. Please remember, we're going to be translating you, so please speak slow and be brief. Who would like to begin with sharing your inner talk, your reflections? First of all, I'm very moved by seeing all the faces. Primero que nada, estoy muy conmovida a ver todas las caras. It strikes me as a surprise to see the faces and to feel the warmth of seeing known faces and approaching them anew. Y me sorprende el calor de ver estas caras conocidas y estas caras nuevas y verlas de nuevo. And I wonder what makes this open space among us, which I can feel and which makes me relaxed, curious, and I would say curious and friendly-minded. Y me pregunta qué es lo que hace que este espacio sea tan abierto y que me haga tan curiosa y tan amistosa. One answer that I had when I heard Harleen and when I saw everyone who came was the simple or just the arrangement of making it possible for us to meet. Una respuesta que me vino cuando estaba escuchando a Harleen fue que simplemente el hecho que se hizo posible que todos nos viéramos, que todos pudimos juntarnos. How extremely important it is, even though on beforehand we couldn't know. Y lo importante que es, aunque antes no había manera de saberlo. And so, what if we open this little space that we don't know, but that might be of great value for us, for me? ¿Y qué tal si abrimos este espacio que no conocemos, que no sabemos qué tan importante puede ser para nosotros? Bringing in mind George Floyd, these days, he didn't get that space. He also had a wonderful agenda. Teniendo en mente a George Floyd, que él no tuvo ese espacio y también tuvo una agenda maravillosa. Imagine if he was also just invited. Imaginen si él también estuviera simplemente invitado. So that is my first reflection. Thank you for inviting me. Esa es mi primera reflexión. Muchas gracias por invitarme. Voy a brincar entonces y primero muchas gracias porque este es un espacio que cuando menos nos genera esperanza. First off, thank you very much because this space at least brings us hope. Y estar con los amigos con quienes hemos compartido tantos años hablando de estas cosas y sobre todo teniendo enfrente a Harleen, Silvia y Ñeca. And being with friends with whom we spent so many years talking about this stuff and having Harleen, Silvia and Ñeca in front of us. Y una de las, creo que son preguntas y comentarios los que tengo a partir de las conversaciones que hemos tenido y hemos escuchado el día de hoy. And one of the, I'm going to call it questions relating to what we've heard today. Lo primero sería, bueno, cómo asumir esta conciencia de no interrumpir y poder realmente respetar al otro. And one of this is being aware of how can we not interrupt and respect the other. Y que en este momento, como decía Harleen, en esta situación de crisis, de múltiples crisis como la que estamos viviendo. And in this situation, as Harleen was saying, of multiple crises that we're living through right now. Por supuesto que nos estamos insultando cuando nos callamos y cuando nos reprimimos al otro. Of course, we feel insulted when we are silenced or when we are repressed. Y entonces una de las preguntas que también que hacía Harleen, ¿cómo incluir las voces que necesitan ser escuchadas? So how do we include the voices that need to be heard? Y cómo no privilegiar unas de otras. And how do we not privilege a few over every other voice? Me volvió a sorprender Harleen
después de verla tantas veces con cosas totalmente nuevas. Harleen surprised me once more after so many times seeing her, but this time I saw her anew. Y me recordó que primero tenemos que establecer las relaciones y luego todos los proyectos para poder, o sea, que primero son más importantes las relaciones que lo que vayamos a hacer o los proyectos que vayamos a ejecutar. And she reminded me that before we establish any projects, we need to establish our relationships. Y entonces, ¿cómo hacer más sustentables los proyectos si no es a través de la inclusión o la invitación a múltiples voces para relacionarnos? What other way to make projects more attainable if not through the inclusion of all voices? Y hay una frase de un escritor portugués que se llama José Saramago, donde dice, a final de cuentas, que tenemos que cuando tratamos de convencer al otro de que tiene la razón, le estamos faltando, que tenemos la razón, nosotros le estamos faltando al respeto. Portuguese writer José Saramago would say that when we're trying to convince the other person that we're right, we are being disrespectful. That's paraphrased. Pero si seguimos tratando de hacerlo, estamos nuevamente colonizando. But if we keep trying to do it, we are again trying to colonize. Así que tendremos que pensar el día de hoy en las nuevas, en la micropolítica de cada uno con lo que nos estamos relacionando para repensar el cómo continuar un diálogo. So we have to think about the politics in the micro level that each of us are dealing with to figure out how to relate to each other. Gracias, Isaac. You're welcome. De nada, she thanked me. Puedo seguir. Marilyn says if she can continue. Gracias, Silvia, por traducirme. Yo pensé en seguir después de Rocío, porque algunas de las cosas que Rocío dijo I wanted to follow Rocío because one of the things that Rocío said son cosas que están palpitando en mi corazón y en mi cerebro. are things that are tickling in my heart and in my brain. Primero quiero decir lo cuánto mi corazón bate fuerte por este encuentro. The first thing I want to say is how much my heart is tickling because of this event, this encounter. Este encuentro pone en acción la primera palabra de Harleen, intención, objetivo. This encounter puts in action the first word Harleen talked about, intention and aim. En el día de hoy, a un año atrás, pensábamos en los abrazos, las canciones, las tequilas que íbamos a tomar juntos. Today, a year ago, we were thinking about the songs, the embraces, and the tequilas that we were going to have together. La margarita que Josie y Diana nos invitan todos los años, generando conexiones cercanas. The margaritas that Josie and Diana invite us every year to generate very close connections in love. Antes de que estuviéramos todos tristes, esperando que la pandemia se fuera, cá estamos en esta comunidad de aprendizaje colaborativa hermosa, rica, 26 países que no iban a estar todos en San Miguel. And before the pandemic left, we are here all together, happy, enjoying the 26 countries that were not going to be together in San Miguel. Así que cuando Harleen puso la palabra intención, objetivo, So when Harleen put the word intention, aim, yo pienso que una intención que yo ouso decir que tenemos todos es no dejar morir nuestros sueños. so one of the intentions I want to talk about is the intention of not letting our dreams die. Y esto es un sueño en realidad. And this Una hermosísima comunidad de aprendizaje colaborativa que está aquí, Harleen, producto de un trabajo que empezó en 1978. And this is an amazing learning community that we're here all together with the work that Harleen started in 1978. Creció, multiplicó, es poliglota no solo de las lenguas, pero también de las culturas. It grew, it multiplied, and it's polyglot.
not only in languages, but in cultures. Así que es una emoción hacer parte de una comunidad que tiene la filosofía como filosofía la colaboración y el diálogo como el camino. And it's amazing to be part of a community that its philosophy is collaboration and dialogue is the way. Y en particular, una cosa que hablamos en nuestro chico grupo, pero yo me gustaría de hablar aquí también. One thing we spoke in our small group, but I would like to say here again. Sí, que hablamos mucho de la palabra respeto. We talk about the word respect. Pero hablamos también cómo esta palabra ya cayó en el senso común. But we also talk how this word has become a common word. Y que debemos desnaturalizarla para que podamos realmente hacer lo que invitaba Schotter, habitar las palabras que decimos. But we have to naturalize in order to do what Schotter invited us to do, to inhabit the words we speak. Escuchar los que no hablan. To listen to the ones that do not talk. Escuchar, como dijo Rocío, las voces calladas. To listen to the silent voices, as Rocío said. Y escuchar las voces de las prácticas para que no seamos coniventes con las injusticias. And to listen to the voices of the practice so we do not join the injustice or the lack of justice. Callar em determinadas situações não é respeito, é omissão. To be silent in some instances, it's not respect, it's omission. E assim que para mundo mais humano, esta filosofia colaborativa nos invita também a imponer em tela de juízo as palavras que naturalizamos. So in order to continue in this world, these dialogic practices invite us to set up justice to the words that we speak or that we use. Eu saio de aqui com muitas novas sinapses por sua habla, Harleen. I leave this place with lots of new synapses in my brain because of your talk, Harleen. E com o coração nutrido por la presença de todos ustedes. And with a very full heart because of the presence of all of you. Muchas gracias. Muchas gracias. E beijo contaminado de amor, vírus peligrosíssimo para todos. A kiss contaminated with love, which is a very dangerous virus for all of us. Gracias. Thank you. Is it okay if I jump in then to follow Marilene? Klaus, are you okay? It's fine for me. Thank you. Thank you to all of the organizers for inviting me to be part of this reflecting team. Thank you to the other reflectors and to everybody here. Gracias a los organizadores por invitarme a ser parte de este equipo, a los otros reflectores y a todos los que están aquí presentes. And thank you, Harleen, for a new way to be thinking about such important words and parts of ourselves that we need to pay attention to as we come into conversation with people. Y gracias, Harleen, por esas palabras y esas formas distintas que nos invitas a pensar acerca de nosotros mismos y de los otros a medida que nos vamos encontrando. But just as important as those words that you listed, I think was the question that came with it, which is, can I avoid having preformed and presumed ideas? Can I be present and appreciative? Can I avoid needing facts and details? Can I? Y tan importante como las palabras que nos diste es la pregunta, ¿acaso puedo yo? ¿Acaso puedo yo no asumir? ¿Acaso puedo yo no querer entender? ¿Acaso quiero yo no querer imponer? ¿Acaso puedo yo? This question, I think, reminds us that we must be self-aware and understand where we are from each moment to moment as we are in connection with the other. Y esa pregunta nos hace mirarnos en quiénes somos y dónde estamos en cada momento en la conexión con el otro. And one thing that
we were talking about in our small group, which I think is very important and relevant to this talk today. Y una cosa que hablábamos en nuestro grupo pequeño, que es muy importante y relevante a la conversación de hoy, is that nature and culture do not train us or invite us to be dialogical. es que ni la naturaleza ni la cultura nos entrena a ser dialógicos, At least not Western culture. por lo menos no la cultura occidental. And so these invitations, asking ourselves whether we can be in these positions that Harleen outlined, are ways that we can train ourselves and others to be more dialogical. Y estas invitaciones que nos hace Harleen podrían ser unas maneras para entrenarnos a ser más dialógicos. Thank you. Gracias. There were several things that impressed me very much up to the speech from Harleen. Muchas cosas me impresionaron sobre el discurso de Harleen. Before I was impressed by being invited to be part of this Reflectors team. Y primero me impresionó que me hayan invitado a ser parte de este equipo de reflectores. I want to thank you for that. And I was impressed by the organization of this event. It must have la organización de este evento. It must have been very much work to prepare this, that it goes so well. So, debe haber sido muy difícil organizar todo esto. Also, what I miss a little in this kind of events is the way to say hello to people. And I take the privilege to say hello to all that I didn't have the chance to say so. Lo que extraño de eventos como estos es la oportunidad de decirle hola a todos, y quiero decirle hola a toda la gente que no he tenido la oportunidad de decirle. And I miss also the bodily presence and the being close to each other. Y también la presencia física la extraño mucho. I want to go on, and one thing impressed me very much was what Harleen said with the ethics and implicit or more or less explicit in a collaborative way of work. Me impresiona mucho, o sea, me quedo con la ética, la implícita y la explícita en lo colaborativo. And I was thinking, if working collaboratively, isn't it a feminist ethics? Y estaba pensando si lo colaborativo no va de la mano con las éticas feministas. I don't know how I got to this idea, but what impressed me very much was when I was invited to be part of the Reflectors. I was one male and four women. No sé cómo llegué a esta idea, pero sí noté que en este equipo de reflectores yo soy un hombre con otras 4 mujeres. The organizers are women. Las organizadoras son todas mujeres. And sometimes I really think that maybe there's a difference between the ethics of women and the ethics of males. Y a veces creo que hay una diferencia entre las éticas de la mujer y las éticas del hombre. If as a therapist, I would say I act ethically, but the client doesn't or a colleague doesn't, it would be offending, I think. Como terapeuta yo diría que si yo actúo éticamente, pero si un cliente no lo hace o si un colega no lo hace, sería una especie de ofensa. Therefore, I was thinking of a multitude of ethics. Is it possible that there are several ethics or a multiplicity of ethics or a polyphony of ethics? Estaba pensando si hay una multitud de éticas, una polifonía de éticas, si hay éticas diferentes para todos. And what do I do if someone doesn't agree with my ethics? ¿Y qué hago si alguien no está de acuerdo con mi ética? This is an important thing. I think even if someone is violent, I think if you would ask him, he might say, I'm an ethical person. I have my ethics. Esto es importante porque yo creo que incluso si le preguntamos a una persona violenta, les dirá que yo soy una persona ética, yo tengo mi ética. I'm thinking of the policemen in the United States with George Floyd. If you would ask these policemen, I think they would say, we are following a certain kind of ethic. Yo creo que el policía involucrado en el incidente de George Floyd diría que él estuvo siguiendo una especie de ética. Or people in Germany who like to have parties in this moment, who are celebrating parties
some people feel endangered. Y las personas en Alemania ahorita que están teniendo fiestas, quizás dirán que ahorita se sienten en peligro. And if I would say you are not behaving ethically or concerning ethical principles, they would say you are wrong. Y si yo les digo a estas personas que tienen fiestas que no están comportándose de manera ética, ellos dirían que estoy equivocado. And remember the struggles about abortion. Y recuerden la lucha por el aborto. Being for, being against. Estar a favor, estar en contra. So I think the question of ethics is very, very important, and it's good that Harleen brought it up. Creo que la cuestión de ética es muy importante y estoy agradecido que Harleen la haya mencionado. So thank you very much for inviting me and that I can be part of this event. Así que gracias por invitarme y por permitirme ser parte de este evento. So thank each and every one of you, not only for accepting our invitation, but for your very inspiring and touching words. I speak for myself and I think for everyone else. Gracias a todos ustedes, no solamente por haber aceptado nuestra invitación, sino por estas palabras tan inspiradoras y tan emotivas. Hablo por mí misma y creo que por todos los demás. And I hope that our reflectors will give us permission to hear your words in some form or fashion with others who are not able to join us today. Esperamos que ustedes nos den permiso de compartir sus palabras con otras personas que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Thank you very much from the bottom of my heart. Y muchas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones.